Lamshogo Northeast Tripura Channel ang Togonor Nilogi Jasmine Deborah Tinini Kogoro Kokmarok Shalema at the block by Kobjak Kushum Parari Takuk Beleno Jingzalok Laja Hasti Hapang Bakati Mungsha Shepmania. Shalema at the block by Kobjak Kushum Deborma Kamiwo, Takuk Odin Deborma Mungui, Beleno Hangsajak Tamuni Hinke, no Kungsha, Tongzamabo, no Kung, Hindi, Bera Hindi, Bebak no Kichik Kapla, Tabok Watini Molo, Wati Roi, Hiking Rokaway Tunanifano Taikiri, Nogo Wati Klaimani Bagay, Kondrowi Mat Hozavo Kakshake, Jebakago Wati Klaya Naitugui. Tungkurung bodol rogno hati rogo eba jesa thayo phano malaike lazia makhangke shawi koijaka nok khungsha anabori de hine rinai hini simi kogri lai bono kubuyo kheke bo nok rina to hasan ni kokshe phai phano she nai phene kre takhuk odini mungshani jingjalya jeng pherang bo bini nogo kre langma muthangai tongna bagai tei kahambo manangya himjaknai lama rogo borok muni shohimani lama no shalya buini huko samung khlai chawi bahaike nok khungsa tangai manai board ni jorawo hinke kok kotor nok rinai hai rinai board paikeno MLA MDC ni achuk thayo achuk paikeno board rinai rongno tangai sinia angani klai eba tangai muitu mania angai thangbai neta mantri hinjaknai ro Anu ko no kurui hu kurui oro kurui no kisimsi thunan kurui chanan kurui au hai avasa ta awam bagai rimanta kai no ni bo ko pati ro no je sabang bo netaru balo no khungbo dia ga ko tu ni program tu kurui solama ni bo kun ବ୍ୟବস্থা kurui au hai ta ko an no bo ko kisimsi nai ta Nang bisi busuram kau jaga phai tong phai mani. Aro ko 40 বছর হারো কাইতো ওরে তো মানে 40 নাই ta 40 বছরং khana inge 40 বছরং mani ya golo nung kono neta ba MLA মন্ত্রী rong no nung kono sare saka amahai ba ani অবস্থা hamya nokho kisik ano kaisan nok rok rijadi amtiro ni saka এমনে সাকাও কো 20 বছর আগে সাকাও 10 বছর আগে সাকা buko netarno khariwa no diwane no phak ya dib dia single no khaya mase maya maung dara ni sin mung sagare an no khay odin kumar de permata mo paran bo mukta mo paran no khay kusum de perma para bo blog bai khobjak braba samal di brok dia khay ko sara to sapi ko sara ta acha hinge borok election kana o hinge hinge nini o nogo phai nono budrok sade san paiba kono rok kichu sasa paiba mahai budrok pai khenke nono nogrok riwano tero hin sasa pele ination bud kas bro kai ko phayo kai sau sono ni sun man ka kai nin ବ୍ୟବস্থা khainai no horo riwano akhai rok ni samani buko phadon ka kai toy boya se khaya tungla gengo tabuk bu sarkar bo ADC da klaina general Chauchi moto edisi kalayo. ADC inge to Tripura motha klai neta Moto kalai ta. inge Tripura motha ni kono leader ba member chairman rok phate phainai phika ni nium hai nok অবস্থা hamia asuk angje phaino phika asuk kijing mijik Buko inge kaisa pan sin nai phaya le buko phaino nai phaya hima abu pu au hima ma buko phate phaya no nu yak phaya ya. nungborong no soi da saka ba nung ani অবস্থা hamia noro kisa naija dia no tiro hine nung sa saka ba mne Saka samale price huminang saw mala brum saw haipano hare au riwan maxi hi sawo ta phaibo nai phaya buko center mu khaya ang tong ta ko am buko na ma ha ko tabun songnan suna jaga kurei no kujini ji tong ta ye nung nok phai kang nini to nok si noka hima hai nung un nok rago bahai ki thu tetang khainan ya khano o nukhung kori phana hanu ma thu ja uta tetang khainan nung wati rok lai khen ke un nok de thu wati kale ke bang o side ro khonre thu ta nini nok te sap ta
नगो चेरे मसा तुंगो चेरे बो नो को ताबो आगे खाइ तंगमानि ताबो साता दि साता खा नो नो खमानि सपाया दं था नोंलाय ताम सामरखाय आं बट्टाम को बुन होगो दिन मुजिरे थांजागो बुनारो दिन मुजिरे हा कायो मा खाइबो के सेरासन तुबि चाफाय मानो सुता आबहाय ता ननो सुक न किचिक मिचिक उं तंगमानि बा केबो चुबा मुं रok clay rinai hinai kebo sade sabai kebo sabaya dani ne sunok অবস্থা আমি আন রখাই वो काइसा কেবো पन সাবাইনে করি দা काइसा पन से খাইরে ফেনে করি দা खाइबो फाइने करे খাইবরি ফেনে করি না खाइबो फाइया রয়াং নাইসি नों কখ या फाइया ले बुको अबरो पाना बरो बुको नन তাই তাম তামনি জুংজাল তং नि নিও জাগাও তুইনি বাহাই জুংজাল তং কারেন্টনি বাহাই आन জুংজাল है তং को कारण करे तुइनी व्यवस्था करे लामानि बो व्यवस्था करे को न हुनि बो अब व्यवस्था करे काउला ता है के न तंगे उठाते तंग खैला कासपान सि नाइने करे जिने करे हेबा माइ रखाय नं बर संसासा माइखान गांति न संसाव थाबो किजिबो नफं करे ना नबो नाइ थान्दाव कान गान नफुना खां करे का मन्त्री विकास देबरमानि 29 कृष्णपुर आमचायो मंगसा हामख्लाय ख्लायजागिया जेसा आमचाइनि रांग्रिनि हालक काहाम अंगनाफानाव आमचाइनि लामा सेसकां काहाम स्नामनानि नांगो आमचाइनि बेबाक जोंजाल रक काहाम ख्लायजांना बागिनो बोट गोबां रिलायै कप्लाय स्नामनानि आमचाइनि हास्टेनि मन्त्री विकास देबरमाना बोट मानानि सकांके खांगारथाय कुपलुं ख्लायै कग्रिमानि फिया कप्लाय अंगमानि यागुलो बेबाकनो पकबायजा शाविमानका 29 कृष्णपुर विधानसभानि माइगंगा ग्राम पंचायतनि 4 नम्बर वार्ड खबै गोरों गोरों आमचाइनि टंक संलुक्रक नोंजांनाय दै गोरै अंगमानि लगी लगी हिमजांनाय लामा बक गोरै बिसि ब्रै बिसि बारमै अबाहाय जोंजालक लायजाक पाइथागो कक्तिशालो जतनो थानजाके सालायका कल्याणपुर तै तेलियामुरा हाय थाइरगो कायसा पाइके तै कायसा सानमुं रिजागै दंगो हिनके कृष्णपुर आमचाइ गोराङै हिनके ताङै जोंजाल बिरमान अंगनानि नांखना जे टंक संलुक्रक हाखो फुरबायके यासि काये बोर्ड रिलायमानि ताबुक आयासि कंसा कंसानि ताङै बरम करिखा चिनि सानमुं जोंनो বুট ফাইস আছে অর্ডার আইছে নাকি হনে বেড়া বাজারে না অনায়া দে না আমরা কেমনে চলি হনে কে কে বিকাশ নেই দেবমা তাই নাকি আপনার এলাকাতে মন্ত্রী মন্ত্রী মন্ত্রীর এলাকা নিটা মন্ত্রী নেই চিনেন নি তাই আপনারা না না এলাকাতে আয় না না জনগণ কেমন থাকে বলতে এই হাক্কাটা আজকে দীর্ঘদিন ধরে 5 বছর ধরে মানে এটা নষ্ট হয়েছে খালবাট ভেঙে গেছে গা প্রধান মেম্বার সবারই গান হয়েছে সবাই আইছে দেখে গেছে আশ্বাস দেয় 2 দিন পরে ঠিক করলাম 2 মাস 3 মাস কয়ে গেছে যা ওখানে এই হাক্কাটা আছে না এত দিন ফুলা পায়নি না 2-3 জন পড়ছে পয়রা ফুলা পায় না দুঃখ পাইছে বড় মানুষও পড়ছে ওখানে এটা দিছে একটা বাড়ির সামনে বিয়া এই বিয়ার কারণে হাক্কাটা দিছে আর নাইলে কেমনে যাবো ভাই তুমি হাক্কাটা চিন্তা করে দাও এই হাক্কা দিয়ে আমরা ফালাই ফুলাই পোলাবান স্কুলে কেন যা ইনো বাড়ি আছে 10-12টা ও যাওয়া জায়গা আমার বাড়ির ঘর ভেঙে যেতেছে এই দিনের কারণে দিনের জল মানে আমার বাড়ি দিয়ে যাইতেছে বলে কিটা করতাম কেউ রান্না ঘর ভেঙে যেতেছে আর মনে হয় আজকে বৃষ্টি এলে কাল তুই মনে হয় আমার ঘর ভাঙতে কি অবস্থাটা আছে একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ থাকতো না কোন এলাকা এটা এটা তো 29 কৃষ্ণপুর এলাকার যারা মায়ঙ্গা এটা মায়ঙ্গা পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধি যারা আছে তারা খোঁজ খবর নেয়নি মেম্বার প্রধান থেকে শুরু করে আইসতো মনে একবার না দুইবার আইসতো এখানে মেম্বার প্রধান ঠিক গেছে কইছে মাস দেড় মাসের ভিতরে ঠিক করে দিব অন্য তো ঠিক করে না আর এটা তো হয়েছে বিকাশ দেববর্মার আমরা বিকাশ দেববর্মা মন্ত্রী এলাকা হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা কি চাইতেছেন আমরা তো এটা ঠিক করতো এটা খালবারটা করতো ডেন্ডা করে দিত রাস্তাটা ঠিক থাকতো আমরা তো আর কিছু চাই না আর একটা জল দিয়ে গেছে ভাই 1 বছর হয়েছে 5 বয়ে গেছে ফাঁকা করে দিয়ে গেছে জল তারপরে না এটা দেখ কি চলতেছে আর এদিকে তো 5 দিছেই না 5 দিছে ওই কলের জন্য কল বোর্ডিং করে ভাই এটা 5 দিয়ে দিছে এটা 2 দিন হয়ে গেছে না জামিন আছে
হাইনো হাই খরক চিসা বাংলা হানি বড় রমজাক ফিউকা আগুলি মালখংকলক বাথাক থায় চা শালক আগুলি মালখংকলক বাথাক থায় নাইমথাং রক বাই জেলা খরক দক তাই বুড়ি খরক বা বাংলা হানি বড় রমজাখা বড়ক যতন রায়জা চায়াতিকে ত্রিপুরা হাস্টিও ফাই বাক্সাবা কলকাতা ওড়িশা বাক্সাবা চেন্নাই বেঙ্গালুরু থাংনানি হিনি গসিকা সয়কক্ষে হাপার ইয়াং নারবাই আয়াং নারনি দালাল রক কথালায়াকে অবাইকে থাংলাই সুখলাই সে মানিয়া হ্যাঁ, আমরা গতকালকে 11 জন বাংলাদেশি নাগরিককে আমরা অ্যারেস্ট করেছি আমাদের আগরতলা রেল স্টেশন থেকে। তো তারা প্রত্যেকেই অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এবং তারা জিজ্ঞেস করলে বিভিন্ন জায়গায় যেতে, কেউ উড়িষ্যা, কেউ কলকাতা, কেউ বেঙ্গালুরু, কেউ চেন্নাই এরকম বলেছে যেতে চেয়েছিল। তো গতকালকে আমাদের জিআরপি থানাতে এই নিয়ে একটা মামলা হয়েছে। আজকে আমরা তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি। তো এই হলো আর কি। এই যে দুই পর পর বাংলাদেশ ধরা পড়ছে বা বিভিন্ন জিনিস আসছে যাচ্ছে, তার পেছনে কি কোনো গেরু কাজ করছে, আপনার কি মনে হয়? এটা মনে হওয়ার কিছু নেই, এটা তো ফ্যাক্ট যে হ্যাঁ আসছে এবং নিশ্চয়ই কেউ না কেউ মানে যা বাংলাদেশের পক্ষে দালাল আছে এবং আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে দালাল আছে এবং তাদেরও একটা ডেস্টিনেশন নিশ্চয়ই থাকবে। তো এটা নিয়ে আমরা যারা সিক্রেট এজেন্সি গুলো আছে প্লাস আমাদের যে আরো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি আছে তারাও এই বিষয়টা দেখছে এবং আমরাও তাদের সঙ্গে তাদের যে ইন্টারোগেশন বা আনুষঙ্গিক যে সব কিছু আছে আমরা এগুলা করেসপন্ডিং করছি এবং আমরা এগুলা দেখছি। এটা কি দেশের পক্ষে রাজ্যের পক্ষে একটা থ্রেটের বিষয়? থ্রেট এটা তো একদম বলা যায় না, তবে আমাদের প্রত্যেক এজেন্সি এটার জন্য মানে খুব মানে শক্তভাবে জিনিসটা দেখছে, এটা আমি যতটুকু জানি এবং পরবর্তীতে এটার যে আরো লিগ্যাল অ্যাকশন আছে আমরা নেব অবশ্যই। রেশন কার্ড অন্তোদয় ফান প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনানি নক খুংসা মানিয়া नैजि बिसिरमै हाबांनि बोखाक्ते शेप साबमानिया मानदै ब्लक बाय खबजाक दनाइपाड़ा आमचाइनि उमर जाक्राजिक मातृ देबरमा प्रधानमंत्री आवास योजनानि नक बकपालक लाइलिया रेशन कार्ड अन्तोदय तदैनो आमचाइनि नेतारक बबो बाय कगलाम सानानि नाया गजाक थांका खुम्बो बारखा ताबुक तिप्रामो थाबो हाबां खाजाका फिया हाबांनि बोखाक्ते नक खुंजासे रिजाकलिया मातृ देबरमानो গ্রামের নাম ধনাইপাড়া। আচ্ছা, মানে কত বছর ধরে এই মহিলাটা ঘর তোর পাইছিলাম না? অনেক বছর, মানে ধরে না তার স্বামী মরছে 15-20 বছর হয়েছে। বার্তাগুলি পাইনি পঞ্চায়েতেও হেরা খেল করে না। তারপরে পঞ্চায়েতে গিয়ে রিপোর্ট দিল, ঘর বার হয় না, ঘর দেয় না, কি তো করতাম। তাই নাকি রেশন কার্ড আসেনি? রেশন কার্ড তো কিছু আছে। কি কি বিপিএল না অন্তোদয়? অন্তর্জয়। অন্তোদয়। আচ্ছা, তাই পরিবারে কতজন লোক আছে? পরিবারে তার পোলা একজন আলগা হয়ে গেছে, আর 2 জন মেয়ে, আর একজন মেয়ে তার মার লগে থাকে। তার স্বামী মরছে বহুত দিন হয়ে গেছে। তাই নাকি বার্তাগুলি পাইনি? ঘর তোর পাইছে না? ঘর পাইছে না। বাটা পাইছিনি? হ্যাঁ, বাটা বাতা নাই, বাটা পাই না, কোনো খোঁজ খবর নাই, কিছু পাই না। না। তো এলাকার মানে মেম্বার চেয়ারম্যান এটা জানাইছিনি? মেম্বার চেয়ারম্যান হেরার গণাই করে না, খেলো নাই, হেরারে গণনা করে না। তাহলে মানে এখন পর্যন্ত এত বছর ধরে এখানেই থাকে মহিলার নামটা কি? নিমানি বুঝতাম কোনো এই মাক্তি দেবরমা। মাক্তি দেবরমা। ও বৃষ্টি বাদলের সময় খাওয়ানো জায়গা নাই, পড়ার ঘরে গিয়া ঘুমাই, কিটা করতাম। এই এলাকার এমএলএ কে আপনারা কি বলবেন? এত জানে না তো। না না, আপনারা কি বলবেন?
পাওয়ার জন্য কিছু বলার আসেনি ম্যাডামের কাছে? ও তো পাইলে তো ভালো আছে। এখন তো এমনি আমার ব্লগে স্বপ্ন দেবের মা যোগাযোগই নাই, কোনো নাই। আপনারা দয়া মায়া কইরা যদি হেরে ঠিক করলে ভালো হয় আর কি। আপনার নাম কি? আপনার নাম? আপনি আমার বাদল দেবের মা। বাদল দেবর না, তাই না? বাড়ি ঘর নাই, তারপরে এখানে একদিন এভাবে আশ্রয় নিছে, তাই তো? ঘরগুলি নাই, তাই তো? অমরপুর শাখামনগর খরকজা সাকনাইনি ন কাহামকে সাকনাইয়া হেনে ককসিল জাজাখা অমরপুর শাখামনগর খরকজা সাকনাইনি ন ককসিল জাজাখা কাহামকে সাকনাইয়া হেনে ও সাকনাইনি মুংকা ডক্টর কৌশিক ভৌমিক পাতিবুংনো চিরি সাউইমানকা মিয়া বাজার আমচাইনি চিরি উমরনি খরকজা ব্রিনো langma na সাউইমানি अंगै শাখামনগর langmani তাবো ককসিল জামংকা শাখামনগর সাউই তাঙ্গै কাহামকে নাইজাগিয়া अंगनानि नांखा बेमारनि लगी तंगनाय रक तांगै काहामके चेरिया हेनि संकिबो बरंनो खुक सित्राबायके कक साजाका ओ पातिबुंनो खरावै अमरपुर बीरगंज थानानि नायमथां रकबो खासिगि सकपाइलेका ताबुक संमुहिनके ओ बेमारनो हांकरनि शाखामनगर रेफार ख्लाइजाकप्रो तांगै अक्सिजेन रक थेपा जागिया लामा रगो मुंसासुक ओंखिबो साबो माजरा रजु खामु आबनि बागै ঘটনা আমরা কি শুনে আইছেন আপনি? আমি শুনছি আমার ছেলের নাকি ফোন করছে, তার হসপিটাল সিকিউরিটি মারছে। কি এরা মারছে জানতাম না কি হয়েছে। আদৌ কি মারছে? আমি তো এখন নাইলাম, আসিল তো তারা লোক। আপনি সেটা জানতে পারছেন নি মারছে, মারধর করছে? শুনছেন? আপনার কার রুগী কি নিয়ে আইছিল? কি মানে কিসের রুগী নিয়ে আইছিল? মানে রুগীর কি হয়েছিল? শ্বাসকষ্ট হয়েছে, চোখ টুক উল্টাইলেছে। তারপরে ইমার্জেন্সি ঢুকাইছে, সাড়ে 2 জন রুগী চাইতেছিল। তারপরে আমরা বলতেছে দূরে যাও একদম দূরে যাও। তখন আমরা সাইডে দাঁড়াইছি, তারপরে দিয়ে 2 জন রুগী চাইছে আর আমরা কোনো হচ্ছে সাইডটা। তখন আমি সাইডে তো ইমার্জেন্সি শ্বাস বদলে যেতেছে একটু সার, তখন সেই 2 জন রুগী চাইতেছে। তো আপনাকে গার্জিয়ান আছে নাকি লেগা আপনার কি লেগা পাঠাইছে? এর মা কই বাবা কই? আমি বলতেছি আমি এর বৌদি, এর মা বাবা বাড়িতে নেই। আমি ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে, আপনারা বুঝতেন না। আর একথা করেছিল আমরা দিকে আর চাই না। তখন এই 2 জনটা শেষ করছে প্রায় 20 মিনিট। তারপরে আমার রুগীরে মানে আমরা কইতেছি সামনে একটু চার না, তখন রুগীরে নিছে নিয়ে কইতেছে কিছু হয়েছে না। আপনারা যে রুগীটা নিয়ে আসছিলেন তার কি হয়েছিল মেয়েটার? আমরা যখন নিয়েছি শ্বাসকষ্ট আছিল আর চোখ টুক উল্টাইলেছে, এমন আছিল। স্যারে কইতেছে হ্যাঁ কিছু না, বাহানা করতেছে। মানে আপনারা অভিযোগ করতেছেন চিকিৎসা গাফলতি? হ্যাঁ, 20 মিনিটের মতো আমরা অপেক্ষা করাইছি এদিকে ইমার্জেন্সি ঢুকাই এসে। তারপরে বেশি স্যারও কিন্তু বেশি খারাপ ব্যবহার করতে, সবাই আসলো এদিকে। তারপরে আমার মানে আপনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার আচরণ করতেছে, অনেক খারাপ ব্যবহার করছে। আবার কইতেছে আমি কি লেগাইছি, আমি কে মানে মা বাবা কি লেগাইছে না, আমি তো বদি। আমি বলতেছি আমি বদি, আমি এসি মা বাবারই নেই, মা বাবার কি লেগে নিয়ে আসছো না এর লেগে। আমার আবার জিজ্ঞেস করতেছে আমার বাড়ি কতটুক দূরে, তাহলে ডাক্তারের কি আমার বাড়ি ঢুকাইবো না ইমার্জেন্সি রুগী চাইব? আচ্ছা, সিকিউরিটি ঘাটের আপনার সঙ্গে আর সিকিউরিটি গার্ডে তখন ঢুকে সেটা সারেই ডাকছে, এই তাড়াতাড়ি তারা বাইর করো, আমরা বাইর করে দিতে। সিকিউরিটি গার্ড কি মারধর করা মানে মারধর করার চেষ্টা? আমার দেওরে মারছে। আপনার দেওরে মারছে? হ্যাঁ, আর একটা মহিলা সিকিউরিটি গার্ড একটা মহিলা আছে, হেও মারছে। ডাক্তারের নাম কি জানেন নি? কৌশিক কি জানি না, কৌশিক জানি। তারপরে সিকিউরিটি গার্ডে করতেছে ভিডিও কি লেগা করতেছে কইছে মোবাইলটা ফালাইছে আর মারছে। চেলিখলা হাতি ও দাদাক সিদাক থুতাই খার থাংনাই মালখং মথারনাই নিত্যানন্দ দাস রমজাখা নাইমথাং রকনিয়াগ রিঙ্কু দেবরমা এরেং কক্সিল জাজাংমানতি খানাंलायखा गुबुन रोंस्रोंनाय दं चार सालो अमरपुर आमचाइनि खरकसा रोंस्रोंनाय माइकेल रियांग मुङै खरकसा एजेन्ट रिंकु देबरमानो कक्सिल जामानगै माइकेल रियांग हाइकेनो रिंकु देबरमानो याकदैखे बेंगालुरु नार्सिंग रोंस्रोंगै तंनाय रक्ताय गोरों थायो गाहाम गोरोंखै रोंस्रोंगै तंनाय रक रिंकु देबरमानि मुङै ताताल माजरा बेरजाकमानगै बेलाय रक खानांजाकबायखा कुबैको हिनगे माइकेल रियांगनो दालबिदाल बखाक्तिनो चुबाजाखा कुबैता म साइमानानि बगै रिंकु देबरमा बाय गोरोंगै सावैमानखा माइकेल रियांगनि डाइरेक्ट एडमिशन से आबोबिनि एसोसिएटेड खरकसा जुहिस देबरमानि एडमिशन से हातार हास्टेव एडमिशन अंगनानि हिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट माखलायो ते वाइसा एडमिशन अंगमानि यागुलो हाइनो क्लाइसाके डॉक्यूमेंट न नाहारै मानिया बिशानि यागुलो एबा केबा कोर्स पाइमानि यागुलो से नाहारै मानो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हिनै सावै खनारिका रिंकु देबरमा काइसा देबरमा आनि मुं रतन देबरमा सार रिंकुनि स्टुडेन्ट न माउन्ट कार्मेल कलेज ग्रुप अफ स्टडीज इन कलेज
लिंकु साथ जुनो जे कक रिमानि कक नारगो जोंबो लोन बायनो पड़िबो लोन पड़िबो र लोन प्रोसेस उनारो पिचालेओ 15 दिन जागारागो 2 मास उनां थांगो तेबो चिनि लोन उखा ओंखाय चिनि कलेज बो काहामनो क्लास 5 रक 4 मा रक 3 रक कुन प्रॉब्लम या कुताव सजरा जे खनामानि अने कलेज खाय मे मास किसा तेनि प्रॉब्लम रंग खनावा तेम चिन रक ताव सजरा कुन तेनि प्रॉब्लम रंग या क्लास 5 रक ताव लोन बन हायो जोंबो लोन अंगन किसा प्रोसेस अंगन किसा लेव ताम निकाय लोन बो मैनेजर लोन आस कबां नाव दते रिमेला आम बागै बरो किसा टाइम नावा नक रक नायो ते जागा रक नायो आं नाय किसा प्रॉब्लम रंगता आसुना जे सारिंको जोंनो कक रिमानि कक नारो बदतनो कुनो चाला रखाया जे सामान आमतिनो आसुना कक ते कक कोइका काहामनो चिनि कलेज पढ़िनाम सुनेर पढ़िफाइदि कुनो थगाय करे ठीक ठीक न सावसु जोंबो आलनि स्टुडेन्ट जों ताबो हस्टेल न दंगो चारि मारो काहामनो जतनो काहाम बरो पालखेन दंगायो आन बुबुं खासमाइल देबरमा दिनै भिडिअ फाइ नुजा फैमा कारण खा जे जों कलेजनि फाइ बा क्लासनि फाइ सोंनुखा भिडिअ गाइसा बा निउस जे सिनि एजेन्ट बा सार रिंकु देबरमानि गाइसा फ्रड बा भिडिअ फ्रड खायो हाइ खायो होनै भिडिअ गाइसा भाइरेल मान नुखा सआन बागै जों साना फैगा बसो गरते कबैबा कबैया आं बिन थ्रुन फायो आं दा बेंगलुरु फाइमानि रमनि बसर गाइसा हाइकाना खा जों सेप्टेम्बर फायो लास्ट इयारनि ओंखाय दाबो जुलाइ अलमोस्ट हाबनांखा दाक्सि जरते कुनु फ्रड बा कुनु फ्रड ओंजे गया जोंहाफोर पजिजना फाइमानि पजिजना दाक्सि जब काहामखै उनको दं कलेज परि दंगायो बाक्सा आलका खागजाखा सिङाव 5 जन दङ बुआनो एभेन एडुकेशन लोन नाना जागा पर्यन्त हेल्प खाजाक आनि रां 41,000 को शॉर्टेज गई अवश्य आना रिसोर्स ओंखाय जे बाने बिन बुंगो जे फ्रड खायो हाइ खायो आसि कुनिया बस जे सिक जरते कलेजनि जे प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस पाइ जों बस जर सोंनो नायै ताप्रेसे बिन काम्पारि बथाङो हामबाय आंनि मुंखे रुहेल त्रिपुरा आं साब्रुम साउथ त्रिपुरा नैनो आंबो रिंकु सारनि थ्रुनो एडमिशन नांगौ एडुकेशन लोन लावै माने आं तिनि कलेज नि फाइमाने परे भिडिअ नुखा जे रिंकु सारनि एगेन्स्ट भिडिअ कायसा खायजाक माने रां सावो फ्रड खायो आतै खायो होननाय कुनो आतै या जोंबो बिनि थ्रुनो एडमिशन नाव इरो माने एडुकेशन लोन लावै माने आं कलेज नि फाइ निजनो टेक्स खायखा सारनो सारनि निनि एगेन्स्ट आतै खाय भिडिअ इन तंखा नों कुनो हेल्प नांखे आनो सादि होननाय आं निजनो बुनो टेक्स खाय सोंखा कुनो आतैया माने जों बेंगालुरु फाइफोनो जोनो सेबो जों बाय बाक्सा फायै आरो तन फायखा सुनो आं ताबक फार्स्ट इयार BSc एटिउटिनो खायतंगो पेरामेडिकल कुनो फ्रड कुनो आते अंगिया बोसुनो एडुकेशन लोन रखा सिनि सेंक्शन नंमाने परेसे जों एडमिशन अंगै आरो फायखा आसुंनो साना मुसुंगो हामबाय मेरा नाम रियोमोक है और मैं भी नॉर्थ ईस्ट का हूँ अम्बासा का रहने वाला एक्चुअली मैं भी यहाँ पर आया हूँ बेंगलुरु में पढ़ाई करने के रिंकू सर थ्रू रिंकू देबरमा सर उसके थ्रू से आया हूँ एजुकेशन लोन लेके तो अभी मैं GNM कर रहा हूँ एक्चुअली ऐसा सुना है नहीं मैंने देखा है वीडियो में भी वो फ्रॉड कर रहे हैं ऐसा वगैरह वीडियो बना के देखा है एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली उसके थ्रू से ही मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के आया हूँ तो माने जे माने फ्लड खायो हिने स्टूडेंट रंग माने नार्सिंग बा पैरामेडिकल पढ़ना है माने भाता खास्ते वो पढ़ना है माने अवनि तै बन तिने फ्लड खायो जों जे न्यूज नुक माने तिने जों जे सानामु संगो जे फ्लड खाया जों बिनि थ्रुनो खायो जों बर नार्सिंग दंगो पैरामेडिकल दंगो जों बदिब्रानि नो खायो क्लास 12 पाइ नो खायो जों और 1 इयार हाइका नै खा टेटू मान रक दंग बाकी जों हाइब्रो ते पोजीशन रक बर हाइजा तासु ग्रा कोनो प्रॉब्लेम उनिया को जों और हामबाय न परे दंगो माने बफ्लड खायो मा हाइके अनेक हेल्प खायो जन इवन जों हाइब्रो बब न जन तन भाइ कॉलेज माने जन कॉलेज तन भाइ बब ये पेरेंट्स तो भाइया बरं जन पेरेंट्स हाइखायै जन जों गार्जियन जन कॉलेज तो भाइयो अमा जों सानामु संगो जे बफ्लड खाया असमुखौ हामबाय हास्टे हाबांनो नायै दंलिया TSA बदलक अंखरि नायसिरै बोदुं नगो तामो जोंजाल ओंगै दं आं हामल जमातिया नेरनि TSA नि जनरल सेक्रेटारि त्यान लगो दंगु मिस्टर बिबास चिनि सिफर बनाय सेक्रेटारि ते चिनि डिविजनल लीडर्स
जों दिनै मा समानै हमनो निरक नुगै मा खाना गोबां मा स्टुडेन्टस रकाबक प्रब्लेमाव क्लाइजों बाहायखे स्कुल जे गोबां मा ताहनाय 100+ स्कुल अफ खाइजों माने आमो मार्जार फानो नोंथां ताबक आरो जे स्टुडेन्ट फरायनाय र आलका स्टुडेन्ट थांगानि इनके बाक्सा एडमिशन ना जायो अमंखा गभर्नमेंट नि रेस्पॉन्सिबिलिटी बरक बानायनाय जाते स्टूडेंट रक अमते हाय जों जाल इयाना तै जों अमनो कोइनाय गवर्नमेंट न ठीक न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन निर अमते स्टेप नाका हायफन गोबां मा स्टूडेंट रक तो प्रॉब्लम तागं तंगलै निर गायनाय खेंके जे स्कूल कैटेगरी आरो गोबां मा दं एसबी स्कूल दंगो हां ते जे क्लास 5 प्राइमरी आमो दं इशू गोबां मा गैमान So omorok jate ingana tei student rok problem ingana tei smooth functioning the admission process ngani bagai chung koinai government na amar on naigen bagai te chung khanaka gobang ma school teacher koroi headmaster koroi chung khanani simi chung PSF chung school visit chengnai chung public no mon appeal khainai nirok sigui tang khang omtai issue rong tang khang nirok chung bai contact khaji students होनो कोइनाय निरक ताकिरिदि निरक निजे दुख निरक निजे ग्रीवेंसेस निरक सम शेयर खायदि जों रेडी दङ निरक बागै जों खरांथि सागानि ते जे मानसा जों निरक सपोर्ट खायनो बनि बागै जों कोइनाय गवर्नमेंट रक अमर नो निरक नायगेन इंथ टीचर ग्रै इंखां के निरक रिक्रुटमेंट प्रोसेस खायदि ताबक जों सिरिमाका जे क बरक जे सब्जेक्ट आमनो तैबो टीचर क्राइसिस जों खनागो tangai pro recruitment na engko nadi students rock problem klaito government recruitment langang ta so amon koine te student ok jate future ro omtai ke problem unya ni bagai nirono koine smooth functioning ni bagai government amon wa faktor lai tabok jong lugui maka thangai salobu je college o je ragging mani students ro niro kamini phage niro agor law niro porogan phage niro takri सुंदरन लगे तंगो निरक जे मुसुकमानी कॉलेज निरक फॉर्म फिल अप खाइ रदि प्रॉब्लम का निरक जों बाय टाच तंगदि जों निरक जे मानसा जों हेल्प खायना जों वान खाइगो जम दागे रेगिंग खायनाय रक न निरक अगेंस्ट जों एक्शन लानाय ते प्रिंसिपल कॉलेज निंथों स्कूल निंथों आमनि रक रेस्पॉन्सिबिलिटी जे स्टूडेंट्स रक न स्मूथ एडमिशन प्रोसेस नि बागै निरक नायगेनि बागै बन बाय जों जत अथॉरिटी नो कोइनाय जाते फ्यूचर ऑन थाइ निया तै ते स्टूडेंट्स रंग निरक ताकिरिदि निरक एडमिशन प्रोसेस का हाके निरक खाइलायदि प्रॉब्लम खांगे निरक जों बाय कांटेक्ट खायमान तबक आं सानाय जे प्राइवेट हॉस्टल रन खाइ दंनाय हाइक हॉस्टल रन खाइ दं स्पेशली जों नुगै मानो सुसाइड रेट बांग दं जोंनि यूथ स्पेशली जों निरक नो कोइनाय ओ जे मैटर नो निरक नायगानि बागै तानि हमले स्टूडेंट्स रो बरक परेगानि फाइग हॉस्टेल कलांग आम निरक रेस्पॉन्सिबिलिटी निरक नायदिया मनो जेरै गाहाम के नायदि तानि हमले जों रिसेंटली बस जों खनाखा yang simnadigi क्लास 8 नि चराय बकतक सलाय टिभि माने बरक तो कायसा हॉस्टेल दं हा आरो तो 20-30 स्टूडेंट तनाय कायसा रूम So this different case. Amo hostel on responsibility nirok naidi. Sini team visit khai karo, jeng khnaka. But still then, nirok nai cherry naidi. Nirok ni samung. Jate students rok tuma face khai tong. Amo nirok ma busi nai. Bon bai jeng nirok no koi nai. Jate future om dehai ingana tei. Nirok no gui ma khana. Je pani sagro tuma ngui tong. Illegal migrants. फातारानि फाइगे आरो सेटल खाइफैका विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जों गवर्नमेंट ना कोइनाय अमनतै निरक स्ट्रंग एक्शन नागांथों थांनाय रगो निरक नुखाना जतने सिगो जे मालांचा निवास ताबंनि जे हेरिटेज पार्क आरो चिन बर गोबां मा सेटल खाइका आबा गवर्नमेंट अफ थाइ तांखाय बुलडोजर तिलांगै बोरै चराय जतने एरेस्ट खाइ तिलां तांग और के तिलांगाया जों गवर्नमेंट ना कोइनाय
अमते हाय निरक सिरिं सिरिं तंखांके जों PSF सिरिं तंगला अ जे इसुरंग निरक सिरियास नागान हिंथों बनि बागै जों एपिल खायनाय अ जे मेटारनबो दायति सल्युशन तबगान बागै पानी सागम सिंह पानी सागर जों खोनाखा ते सलेंदाव जों खोनाखा जतन जों कयनाय अ जे मेटारन गभर्नमेंट सिरियासलि नागान हिंथों आसिनो बरफते साबो जे कोन बरफ पानी सागर अंगे जों खोनाखा आरो ते नुगुबे माखा आरो वानसर बरफ सेटेल खायजा ते सलेंदाव तो आरो चिनी बरफ but still then चिनी बरफ सेटेल खायबाने हम इलीगल ना ताने हमले गवर्नमेंट प्लेस नि रखायते नामाया बै खायगे जों मा खायनाय हायो आमो इनजास्टिस जोंनाय बायनानै जों मामा सौनाय तब बरफ सेटेल खायगे नोंबो खायगे तब ननो बरनाय बरफ बरनाय तो आम उंयाबले सो लीगली जों फाइट मा खायनाय ते गवर्नमेंट अमर नतयै वान सप्ताह जों आमो नाय आम कि बांग्लादेश नि बरफते जे स्टाइल खायना नाकि जोंबो तो जों आरो विजिट खायमायाखौ एन्ड जों जे सिमानि जे नुकमानि बर' आरो साखा जे बर'नि मुंसा डकुमेन्ट करे सो जों वासोको यस बर' बांग्लादेश नि फायखाना हने बनि बागै गवर्नमेन्ट रक तांगे आस इट इज इंटरनेशनल इशू फरकसा फातार आस फेमिली गोबां मा फातारानि पागि सेटल खायखा गवर्नमेन्ट तांगा सिस्टेम दंखाबा मला जदि बासाय थांगै बुलडोजार रुक दिदिबा जों अमनो नायो जे पीस जों Tini kok borok kok tuma asik jora tino salbur mi kok borok kok tuma nai mana di bagai caya wi nai tongi North East Tripura Channel.